ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to learn about logarithmic function further on questions ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንሰራለን። በባለፈው እስከ ፓርት 4 ድረስ አይተናል። ያለፋችሁ ልጆች ካላችሁ ተመልሳችሁ ሌሎቹ ማየት ግድ ይላችኋል። properties of logarithmic function አይተናል። again we have seen also the how to solve logarithmic function. okay, ይሄ ፓርት 5 ነው። ከዚህ በፊት 4 ፓርቶችን አይተናል። እነሱን ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። okay, logarithmic function on questions. okay, suppose a logarithm of x which is equal to negative 3.66696. then we are asked to determine mantissa and characteristics. okay, so look for a logarithm of x to the base 10 ማለታችን ነው, which is equal to negative 3.6696. so ይሄ ማለት ማንቲሳ እና log x ማለት negative 3 point, ይሄ እንግዲህ negative 4 plus okay ከአንድ ላይ 0.669 ስንቀንስ እናገኛለን። ከ10 ሲቀነስ 6 4፣ ከ9 ሲቀነስ 9 0፣ ከ9 ሲቀነስ 6 3፣ ከ9 ሲቀነስ 6 3. so this is 0.304 ከኔጌቲቭ 4 ጋር ሲደምሩት ስንሰጣቸዋል ኔጌቲቭ 3.669 6ን ታገኛላችሁ። therefore this is a characteristics. okay, this is characteristics and this one is mantissa and characteristics. ዋናው ነገር የአንድ ኢንቲጀር እና የሆነ ዴሲማል በ0 እና በ1 መካከል የሚገኝ ሲደመሩ ይሄን ቁጥር መስጠት አለባቸው ነው። ኔጋቲቭ 4ን ከዚህ ቁጥር ጋር ስንደምረው ቴክኒኩ እንዴት ነው? ከኔጋቲቭ 3 ኔጋቲቭ በሚሆንበት ጊዜ አንድ ትቀንሳላችሁ። ኔጋቲቭ 4 አድርጋችሁ ከአንድ ላይ 0.6696 ስትቀንሱ 0.304 ታገኛላችሁ ማለት ነው። so this is characteristics and mantissa. okay, next same question, logarithm of x which is equal to negative 2.4618. then the characteristics of log x is, we are asked to find characteristics, mantissa and characteristics of logarithm of x. okay, same thing, logarithm of x which is equal to negative 2.4618. አሁን ከኔጋቲቭ 2 ኔጋቲቭ 1 ስንቀንስ ከኔጋቲቭ 2 ሲቀነሳል ኔጋቲቭ 3 እናገኛለን። ከዛ ፕላስ ከአንድ ላይ 0.4618 እንቀንሳለን ማለት ነው። ከ10 ሲቀነስ 8 2፣ ከ9 ሲቀነስ 1 8፣ ከ9 ሲቀነስ 6 3፣ ከ9 ሲቀነስ 4 5 0.538 ሲሆን ይሄ characteristics እንለዋለን። okay, this is characteristics and this one is mantissa. okay, mantissa and characteristics ብለን በቀላሉ እናስቀምጣለን ማለት ነው። log x is given, then which of the following is true? log x is given, ወደ exponential function ቀይረው logarithm of what? logarithm of x which is equal to negative 0.7321. so ወደ exponential ስንቀይረው ይሄ ማለት ቤዙ 10 ነው 10 the power of, okay, or x is equal to 10 the power of negative 0.7321 መሆን ነበረበት። okay, እዚህ ጋር ግን የሚለው 10 the power of 0.2679 ነው። so this is not true. b x is greater than 1. okay,
what is x? X is here. X is this one, this value. እዚህ ጋር የx value አግኝተናል። x is greater than 0.1 means x greater than 0.1 means የx value 10 the power of ይሄ ቁጥር ነው 10 the power of negative 10 the power of negative 0.7321 which is greater than እዚህ ጋር 0.1 ማለት ደግሞ 10 the power of negative 1 ማለት ነው 0.1 ማለት ሶ this ይሄ ማለት እንግዲህ ሁለቱን ኮምፔር ስናደርግ የሚበልጠው የትኛው ነው ማለት ነው ይሄ 10 the power of ከፈለግን ወደ ፖዚቲቭ ቁጥር ስንቀይረው 1 over 10 the power of ማለት እንችላለን 0.7321 greater than 1 over 10 ማለት 10 the power of 1 ኦኬ ይሄ ኤክስፖነንቱ አንድ ነው ይሄኛው ደግሞ ይሄ ነው ሶ ምን መሆን ነበረበት ከሁለቱ ቁጥሮች የሚበልጠው ይሄኛው ነው ማለት ነው ኦኬ which is false ነው ማለት ነው logarithm of which of the following is true ነው የሚለው x is greater than 0.1 ይላል በx ቦታ is ይሄን ያስቀመጥነው so 1 over 10 the power of 0.7321 is greater than 1 over 10 okay 10 the power of 1 ነው አሁን ኤክስፖነንታቸውን ብቻ ማወዳደር እንችላለን ወይም ደግሞ ከሁለቱ ቁጥሮች የሚበልጠው ከ1 over 10 the power of 0.7 እና ከ1 over 10 the power of 1 over 10 the power of 1 ያንሳል so this is true okay this is true 1 over 10 the power of 0.7 is greater than 1 over 10 the power of 1 yes which is true this is true okay this is true ይሄ ግን ትክክል እንዳልሆነ አይተናል the characteristics of the logarithm log x is 1 ይላል characteristics እዚህ ላይ ስንት ነው ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው እንደምታዩት x is equal to 10 the power of negative 0.7321 ስለዚህ ይሄንን ስንደምረው ኔጌቲቭ 1 plus 0 point something ኦኬ ማንቲሳው ካራክተሪስቲክሱ ኤኒዌይስ ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው ማንቲሳ ደግሞ ከዚህ ላይ ከአንድ ላይ 0.7321 ስንቀንስ ነው እንጂ ይሄ አይመጣም so the answer is B okay okay log 20 which is given then which of the following is true right አሁን in terms of log 20 ነው apply የምናደርገው okay log 20 is given 1 point log 20 1.3010 no now we are asked to find logarithm of 1 over 20 ይሄ ማለት logarithm of 20 the power of minus 1 ማለት ነው which is equal to a ማለት minus 1 times logarithm of 20 ማለት ነው which is equal to minus 1 times log 20 ማለት ደግሞ 1.3010 ነው which is equal to minus 1.3010 መምጣት አለበት እዚህ ላይ ግን ያስቀመጠው okay so minus 1.303 yes true this is true right it's true b ደግሞ logarithm of
4000. Okay, which means this means logarithm of 20 times 10 ማለት ነው። Okay, which means this is logarithm of 20 plus logarithm of 20 plus logarithm of 10 ማለት ነው። Okay, okay, now I know that logarithm of 20 is given 1.3010 plus 1.3010 plus log 10 means 1. Okay, which means ስንደምራቸው 0 2 0 6.3 3.6020 ይላል, which is true. Okay, this is true. Again, see logarithm of 40. See logarithm of 40, which is equal to, okay, logarithm of 40 is logarithm of 2 times 20 ይላል። ከዛ በፊት ግን logarithm of 14 ከማወቃችን በፊት ከጊቭኑ ላይ logarithm of 20 ከሚለው ላይ logarithm of 20 ማለት log 2 times 10 ማለት ነው, which means log 2 plus log 10 ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ log 2 plus 1 ማለት ነው። where logarithm of 20 ደግሞ given ነው 1.3013 log 2. Okay, so 1.3010 is equal to minus 1. Minus 1 is equal to log 2. Minus 1 is equal to log 2, which means 0.3010 is equal to log 2. log 2 እናገኘን። so log 40 ማለት logarithm of 2 times 20 ማለት ነው, which is equal to log 2 plus log 20 ማለት ነው። log 2 is how much? 0.3010 plus log 20 ማለት ደግሞ 1.3010 ነው። ስንደምራቸው 1.6020 ይሆናል ማለት ነው። ሲ 1.60 2 point ነው የሚለው, which is false. Okay, which is false. Okay, what about logarithm of 0.2? D. Okay, logarithm of 0.2, 0.2, which is equal to, ይህ ማለት ደግሞ logarithm of 2 times 10 to the power of -1 ማለት ነው። which is equal to log 2 plus log of what? 10 to the power of -1, which means log 2 plus ይሄ ማለት -1. okay, -1 times log 10 log 1 sorry 1 minus 1, which is equal to log 2 ስንት ነው? 0.3010 plus -1, not plus. okay, -1, which means ከአንድ ላይ ስንቀንስ this is negative 0. ከ10 0 እሺ ከ10 1 9 0
9 እስከ 936 so this is negative 0.6990 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።